Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment vous pouvez répondre facilement et rapidement à des questions de type test. Alors on commence. Donc on a des exemples de ces questions. Alors voilà, on a l'exemple الأول. Déplacer des étiquettes sur la bonne réponse. هنايا, comme vous pouvez voir, on a des emplacements اللي خصنا نملؤوهم بهاد les étiquettes. Donc tout simplement pour faire ce travail, كنمشي l'étiquette اللي غادي نديبلاسي كنديبلاسي هكذا. Donc كنحط فيها la souris et je déplace vers l'emplacement correct. Voilà. Par exemple, c'est l'écran. Après غنمشي l'élément الثانية. L'unité centrale. L'exemple, l'étiquette الثالثة et l'étiquette là-bas. Comme ça, كنكون حطيت chaque étiquette في l'emplacement ديالها. Après نمشي نشوفوا l'exemple الثاني. Donc هنا على لي تيب دي كيستيون كيكون اذا كانت عندكم شي ريداكسيون ولا لونسينيون ديالكم طلبات منكم انكم تكتبوا شي تكست ولا تريديجيو شي برودكسيون ايكريت ولا على حسب لا كيستيون. دونك تو سامبلومون كنكتب لا كيستيون ديالي هنايا بلوتو كنكتب لو تكست ديالي ولا لا ريبونس ديالي هنايا. Donc, par exemple, je vais répéter texte plusieurs fois, comme ça, il y a la manipulation. Voilà. Donc, là, par exemple, أنا بغيت هاد le texte اللي كتبت ندير ليه la mise en forme. Donc, tout simplement, sélectionner le texte ولا sélectionner seulement l'élément اللي بغيت ندير ليه quelques modifications في la forme ديالو. Par exemple, هنايا هاد le texte 1 غنديرها avec grande taille. Voilà, à travers l'outil A. Supposons بغيت نديرها en gras de la même façon que ندير bold. Si vous voulez mettre italique, cliquez sur I. Bien sûr, il a des puces ou des numéros. Cliquez sur l'option liste non numérotée, ça veut dire qu'il y a sous forme des puces. هذه liste numérotée qui يكونوا عندنا sous forme des 1 2 3 des listes فيهم des numéros. Donc voilà, on a cliqué sur 1. Bien sûr, غادي نرجع la ligne غتعطيني automatiquement 2. غادي نرجع la ligne غتعطيني 3. Donc texte 2 par exemple, texte 3. À chaque fois que نرجع la ligne كيتزاد عندي numéro جديد. Sinon, là بغيت seulement des puces كنسيليكسيوني وكنكليك على هاد l'option. Comme ça كيكون عندي seulement des puces. هنا عندي واحد لا فليش كيشوف اون با. هذا اللي بغيت نزيد d'autres options. Une fois كنكليك عليه كيتزاد عندي une deuxième ligne هنايا فيها quelques outils. Par exemple عندنا italique, plutôt souligné, عندنا barré, pour mettre aligné à gauche, au centre ou bien à droite. Donc هادو quelques éléments اللي ممكن نخدمو بهم في هاد l'emplacement ولا هاد la zone ديال la composition. هنايا ici bien sûr la بغيتي ajouter aussi des photos كنجيو لهاد l'option. Donc voilà, donc je pense هادو هما les éléments اللي عندنا في هاد l'outil. Donc il suffit أنا نكتب هنايا la réponse ديالي. Après je peux mettre en forme le texte ديالي à travers les outils اللي عندي هنايا. Alors nous avons maintenant un autre type les exercices. Par exemple هنايا هاد le type d'exercice qui تسمى choix multiple. كتكون عندنا la question كيكونوا عندنا les réponses proposées. هنا خاصني نختار parmi les réponses
réponse واحد هنا كيكون عندي الشوا باش نختار une seule réponse ما عنديش الحق نختار plusieurs. Donc par exemple كنقرا لا question كنفهم مزيان لا question après كنختار la bonne réponse. هنا l'exemple اللي عندنا le participe passé du verbe faire est normalement c'est fait. Bien sûr, il a غلطت في la réponse ولا بغيت نعاود نمسح il suffit أنا نكليكي على d'autres réponses. Sinon راه par défaut كيعطيني effacer mon choix comme ça مي كنمسح الشوا اللي ديجا اللي درت après كنمشي نختار الشوا اللي بغيت. Par la suite نمشيو للexemple الثاني. هنا عندنا la même chose. هنا la réponse soit vous allez répondre par vrai ou faux. Donc هنايا كنقرا bien la question et après كنقلب على la bonne réponse. Par exemple dans cet exemple je vais faire faux. Et نمشيو l'exemple suivant, il y a des exercices. Choisis la bonne réponse. هنا il y a deux phrases et devant chaque phrase, plutôt ce sont des questions. Devant chaque question, il y a la liste كنفتحها من هنا من هاد l'outil plutôt من هاد la partie هنايا. كنختار la bonne réponse. هنا كنقرا السؤال وهنا كنختار parmi هاد les choix la bonne réponse. هنايا peut-être la réponse est Suède. هنا la deuxième réponse, plutôt la deuxième phrase, غادي نديرو ليها la réponse 1. Et après je passe à l'exercice suivant. هنا هاد لي تيب ديال لي كيسيون كيكون عندنا السؤال وكيكون عندنا لا ريبونس غادي تكون سو فورم دو فراز لي ليفر هو اللي يكتبها. دونك هنايا ça dépend la question خاصك تريديجي une petite phrase اللي ça peut être تكون هي la bonne réponse على la question ديالك. donc par exemple هنايا donner un titre غندير نسمي غادي نكتب titre 1 par exemple. هنا غندير ملي كنسالي لي زيكزارسيس ديالي كندير terminer le test. هنا ابري ملي كنسالي لا ريبونس ديالي وملي كنكون متاكد من لي ريبونس اللي عطيت كندير tout envoyé et terminé. Oui, donc je valide. Et pour la confirmation, est-ce que vous êtes sûr de confirmer ou bien d'envoyer les réponses ديالك غادي je confirme à travers avec le bouton. Et c'est bon. Donc voilà, هنايا par défaut كيعطيني les réponses وكيعطيني les notes شحال جبت. Donc commencer, terminer, terminez-le. Après هنايا la note. La réponse ici c'est bravo déjà. هنا كيعطيني une petite réponse. Votre réponse est correcte. La réponse correcte est faite. Donc confirmation de la réponse déjà acceptée. Donc la même chose pour la deuxième question. Par défaut, mais quel cas le symbole, ça veut dire la réponse est correcte. La même chose pour la troisième question. Voilà, donc voilà les réponses les j'ai obtenues. Et la réponse 3, voilà. Donc, on peut dire terminé. Donc, هنا كيعطيني la note finale اللي حصلت عليها في هذا الكور. دونك هادو هما لي زيتاب à suivre ولا لي زيتاب اللي خصنا نحترمو باش ندوزو لو تيست ديالنا دو ا زد ويكون عندنا لا نوت توتال ديالنا. دونك هنا ابري غنديرو روتور او كور كوم سا رجع لو كور ديالي. بيان سور الا كنت في الكور داراب غادي يرجع ليا لي كور داراب، الا كنت في فرونسي غيرجعوا ليا لي كور ديال الفرونسي، الا كنت في المات لا ميم شوز.